El sermón de hoy se llama La compasión y bondad de Dios. Today's message is the compassion and goodness of God. Y estamos en el Salmo 103, del We're 1 al going 14. to read Psalm 103, verses 1 to 14. Fíjense, nosotros los creyentes, a través de los siglos, We as believers, through the years, reconocemos que tenemos un Dios vivo. we recognize that we have a living God. Reconocemos que Amen. tenemos un Dios lleno de compasión We recognize we have a God full of compassion y de Amen. bondad. and kindness. Tenemos un Dios que perdona We have a God that forgives us. y que nos Amen. ha prometido que no se acordará de nuestros pecados jamás. And He has promised that our sins will be forgotten. Amen, amen. ¿Cuál es el problema de esto? What is the problem about that? Que nosotros no nos olvidamos de ellos. That we forgot about them. Dios se olvida de nuestros pecados, pero nosotros no nos olvidamos de ellos. He forget about our sins, but we don't. Y el problema de eso es And the problem with that is que el enemigo that the enemy, siempre vive poniendo estos pecados que hacíamos en el pasado he keep bringing them back to our mind. en nuestras mentes para que nosotros sigamos en el mismo camino. So he continued bringing them back so we could go back to our old ways. Señores, si Dios le perdona sus pecados, If the Lord forgave all your sins, olvídenlo. forget about them. Tenemos un Dios de amor y de compasión. We have a God of love and compassion. Tenemos un Dios grande, We have a great God, un Dios grande y poderoso. a great God, mighty and powerful God. Amen, amen. Y Él siempre está esperando a aquellos que se han alejado de Él. And He's always waiting for those that have give their back on Him. Fíjense, hay muchas personas que confunden el amor y la compasión de Dios Some people get confused with the love and compassion of God, con un Dios que ama a todo el mundo, with a God that loves everybody sin excepción without exception y sin consecuencias. and without consequences. Ese es el mundo en que vivimos hoy. That's the world that we live today. Hay personas, oh, Dios me ama. Oh, the Lord loved me. Dios te ama. God loves you. Pero como todo padre, But like any other cuando tú father, le falta, when you fail Him, tienes que pagar las you have consecuencias. to pay the consequences. Hay muchas personas que creen que no hay consecuencias. Some people think there is no consequences. Hay muchas personas que There's a hacen lot of cosas people desagradables that they do unpleasant things, y no creen que nunca van a llegar al infierno. and they think they were never going to go to hell. Señores, si usted no se arrepiente, If you don't repent from your si sins, usted no le entrega su vida a Cristo, and you don't give your life to Jesus, ese es el único camino. that's the only way. O sea que a pesar del amor de Dios, Despite of His love, también tenemos un Padre que nos corrige we also have a Father that disciplines us, y que busca que los que están lejos de Él and He looked for those people that turn their back on Him regresen. to return to Him. Yo hablé ahorita I spoke before, del segundo de Reyes 2 Kings, 22, chapter 22, donde la gente estaba siendo juzgada por Dios. where those people were being judged by God. Pero ahora tenía un rey But now they had a king que había quitado todos los dioses que ellos adoraban that had removed all those gods that they have, y que estaba volviendo a los días de David. and he was returning them back to David's day. Pero el rey But the king, estaba en un tiempo he was in a time, donde Dios ya había llamado justicia contra el pueblo de Israel. and he already had judged the Israel people, Y para sacar al rey de esa consecuencia desagradable, and to take out the king out of that consequences, Dios se lo llevó he took him with him, y fue enterrado and he was buried con sus padres. with his parents. Mas el pueblo de Israel However, the people of Israel, eventualmente tuvo que pagar las consecuencias de sus pecados, eventually they paid the consequences of their sins, como lo hizo el pueblo de Judá, que era el pueblo donde el rey Josías gobernaba. like the people of Judah, the people that Vamos a that was discutir tres governing. puntos hoy. We're going to discuss 3 points. El primero es: David derrama bendiciones sobre Jehová. The first one is David poured blessings over Jehovah. El segundo es: Jehová es un Dios de justicia. Jehovah is the God of justice. Y el tercero es la gran compasión de Dios. God's great compassion. Vamos al primero. Let's discuss the first one. David derrama bendiciones sobre Jehová. David pours blessings over Jehovah. Vamos a leer los primeros 5 versículos juntos y luego lo vamos a separar. Let's read the first 5 verses together. Salmos 103, 1 al 3.
Psalm 103, verses 1 to 3. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bless, O my soul, and forget not all his benefits. Él es quien perdona todas tus maldades, Él es el que sana todas tus dolencias. Who forgives all your iniquities and who heals all your diseases. Él rescata del hoyo tu vida, He rescues your life from the el que pit. te corona de favores y misericordias, He crowns your life with mercy. el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Who satisfy your desire with good things, so your youth will renew like the eagles. David reconocía lo que Dios había hecho en su vida David recognized what the Lord has done in his life, y le daba gracias a Dios. and he was thankful to God. Una vez yo estaba hablando con una señora cristiana One time I was talking to a believer, y yo dije, and I said, bendito sea Dios. "Blessed be God. Y ella me dijo a mí, tú no estás supuesto a bendecir a Dios. You're not supposed to be blessing God. Él te bendice a ti. He bless you." Más sin embargo, la Biblia está llena However, the Bible de bendiciones a Jehová. is full of blessings to Jehovah. La Biblia está llena The Bible is full de hombres de Dios, of men of de God mujeres de Dios, and women of God bendiciendo a Jehová. blessing Jehovah. Y aquí tenemos el ejemplo. And we have here an example. David dice, David said, bendice alma mía a Jehová. "Bless, ¿Verdad? bless." O sea que David está bendiciendo a Jehová. David was blessing Jehovah. Tenemos que dar gracias a Dios We have to be thankful to God porque nos ha rescatado because He has rescued us de un mundo Amen. perdido. from a lost world. Amen. Cuando creíamos que no había solución para nuestras vidas, When we thought that there was no solution for our lives, Él nos rescató. He rescued us. Entonces, como David, Just like David, debemos alabar y bendecir a Jehová we need to praise and bless hasta el Jehovah día de la eternidad. until the day of Jehová eternity. es santo y perfecto. Jehovah is perfect. Él and no comete saint. errores. He's holy and He doesn't make mistakes. Y cuando Él dice, And when He says, eres mi pueblo, "You are my people," somos su pueblo. we are His people. Dios nos perdona los pecados, God forgave us of our sins. perdona nuestras transgresiones, He forgives us our transgressions, hasta nuestras debilidades cuando somos tentados y caemos en las even tentaciones. our weakness when we fall in temptation. Pero para eso tenemos que venir a los pies. But for that, we have to come to the feet of Jesus, Y Dios And entonces God. nos perdona. and then He will forgive us. Tenemos un Dios salvador y sanador, We have God as Savior and Healer, porque yo soy testigo de que Él es un Dios sanador. because I have testified that He's a healer. Ya yo he hablado bastante de las sanaciones que he tenido con Dios, especialmente de mi estómago, I have spoken many times about the healing that I received from my stomach, que ni el doctor se lo creía. but the doctor could not believe it. Pero ese es Dios. But that's God. Y David reconocía quién era Dios. And they recognized who God was. David sabía que Dios lo había rescatado del hoyo del infierno. David knew that He was rescuing him from the pit of hell. David inclusive dijo en el Salmo 51, He said on Psalm 51, contra ti he pecado y delante de tus ojos he hecho lo malo. "I have sinned against you and have done bad things in your eyes." ¿Cuáles de nosotros no podemos decir eso? Which one of us cannot say that? Creo que todos nosotros aquí en un momento u otro hemos podido decir eso. I believe that any one of us in one moment or another have Que to hemos say the hecho lo same. malo delante de Dios. We have done things unpleasant to the Lord. Pero David se arrepintió de But sus they pecados repented him for his sins, y fue perdonado. and he was forgiven. Todo aquel que se arrepiente, All of us that repent, Dios le da nueva vida. God gives them a new life. Y Dios nos da fuerza como un águila. And He gives you strength like the eagles. Fíjense, el águila tiene en las espuelas Look, the eagle has a una little fuerza voice. increíble. That's mighty power. Porque el águila puede bajar al agua, The cloak will go to the water, coger una presa que aparentemente pesa más que él and just because he's y llevársela. and lift him up and take it out. Nosotros tenemos una fuerza We have that strength. que no la reconocemos porque no la usamos. We don't recognize it because we don't put it to use. Dios nos ha dado una fuerza poderosa a nosotros. The Lord has given us a powerful strength. Cuando tenemos alguna debilidad, When we have some kind of weakness, tenemos que acudir a Él we have to go para and que Él nos dé la seek fuerza que Him, necesitemos. and He will give the strength that we need at that time. Así es que
vamos a todo el tiempo buscar de Dios. Let's all the time seek His El face. Salmo 46:1 dice lo siguiente: Psalm 46 verse 1 said as follow. Dios es nuestro amparo y fortaleza, God is our refuge and strength, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. a very present help in tribulations. La misericordia de Dios se extiende mucho más allá de lo que nosotros The pensamos. mercy of God extends even more than we could think of. Él es nuestro auxilio Amen. cuando estamos pasando por tribulaciones. He's our refuge when we're going through Él es tribulations. nuestro auxilio cuando tenemos una enfermedad grande. He's our refuge when we have an Él es illness. nuestro auxilio cuando estamos pasando por dolores de que se nos murió un familiar. He's our refuge when we're going through the suffering and losing family members. La misericordia de Dios es grande. The mercy of God is enormous. Su misericordia y su amor por nosotros es His grande. mercy and love is huge for us. Pero Amen. también tenemos un Dios de justicia. But we also have a God of justice. No es que vamos a hacer y hacer y hacer It's not we're going to do and do sin and do consecuencias. without consequences. Pero a pesar de todo eso, But despite of all of that, nosotros podemos decir we could say que nuestro Dios that our God, nos escogió. we are being Nuestro chosen. Dios Our God nos llamó por nuestro nombre. called us by our names, Y hoy en día and now today nos gozamos con Él. we rejoice with Him. Qué alegría es cantarle a Dios. How wonderful and grateful it is Qué to alegría es serve the Lord. adorarlo. How good is to worship Him. Qué alegría es alabarlo. How joyful we are when we praise Qué Him. alegría es glorificarlo. How joyful we are when we glorify Qué alegría es Him. sentir su Espíritu Santo llenándonos How joyful it is when we feel His Holy hasta que Spirit filling hasta que us se up. rebosa nuestra taza. When we our cup go above. Nadie puede dar de lo que no tiene. Nobody could give to what you don't have. Entonces, para nosotros dar de lo que Dios nos da, So we could give from what God gave us. tenemos que estar rebosados del We Espíritu have to Santo. be, our cup has to be above. No podemos tener el vaso a media, We cannot have a half cup porque entonces no se sabe si el vaso está medio lleno o medio vacío. because we don't know if the cup is halfway or half full. Tenemos que estar llenos. We have to be full. El segundo punto del día de hoy es: Jehová es un Dios de justicia. God is the God of justice. Salmo 103, 6 al 7 dice: Jehová es el que hace justicia The Lord is the one that does the justice y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. He made on his way to Moses and his acts to the children of Israel. Fíjense, Dios le trazó un camino a Moisés y a su pueblo. So he showed Moses and his people the way. Le dijo: yo lo voy a sacar de Egipto I'm going to take you out of Egypt y los voy a mandar a la tierra prometida. and I'm going to take you to the promised land. Pero eso no era suficiente para ellos. But that was not enough for them. Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto The 10 plagues that y came que no out of tocó a Egypt, Israel no fue suficiente para ellos. and it was not enough for Israel. En el camino On their way, empezaron a quejarse. they start complaining. La cosa más grande que nosotros tenemos es que siempre nos quejamos. The biggest thing is that we're always complaining. Cuando nos va bien, When we're doing good, nos quejamos porque queremos más. we complain because we want more. Cuando nos va mal, When we're going nos bad, quejamos porque no tenemos. we complain because we're lacking something. Cuando Dios nos da lo que necesitamos, When we have what we need, queremos lo que nosotros queremos. we want what we O sea, want. siempre queremos más. We always want more. Nunca estamos conformes con lo que Dios tiene para nosotros. Nothing is never enough of what God has for us. Y cuando somos así, And we are like that. nos perdemos en el camino. We lost on the way. Fíjense, los judíos se perdieron en el camino. The Jewish people lost on the way. Y un camino corto A short way, se hizo un camino de años. it became a wait of years. Hay que vivir siendo como el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que vivir siendo un pueblo obediente a Él. As the chosen people of God, we had to be walking as obedient to Him. Dios le dio todas las leyes a Moisés God gave all the laws to Moses para que los judíos pudieran vivir bajo las leyes. so the Jewish people could live under the law. Tampoco pudieron. They couldn't fulfill it. Y eso lo puedo yo entender. And I could understand Porque that. cuando a ti te dan 613 leyes para que tú vivas bajo de ellas, Because when they give you 613 laws for you to live es under muy them, fácil no obedecer algunas de ellas. it's very easy not to disobey any of one of those. Pero la palabra dice que si rompes una ley, But la the Lord rompes said if todas. you break one of those, you break them all. Entonces, gracias a Dios, Thank God,
Porque a través de Jesús Because through Jesus, las leyes fueron cumplidas. all the law was fulfilled. Ya no tenemos que obligar tener 613 leyes, ni si rompemos una, si no rompemos dos. We don't have to obey 613 if you fail one or two. Ahora tenemos dos mandamientos que Jesús nos We only dio. had 2 commands that God gave us. Amar a Dios sobre todas las Love your cosas, God above everything else, todo corazón, with all your heart, con toda alma, with your con toda soul, fuerza. with all your strength. Y el segundo es And the second is, amar al prójimo como a love ti your mismo. neighbors like you love yourself. Nosotros gozamos de las revelaciones de Dios. We rejoice with God's revelations. Y así sabemos lo que Dios espera de nosotros, So ¿verdad? that way we know what God is expecting from Cuando usted us. se hinca a orar, So when you kneel yourself to pray, el Espíritu le habla. the Holy Spirit touches spirit and speaks Y a to veces le you. dice cosas que usted quizá no quiera hacer o no entienda. Maybe the Holy Spirit tells you things that you don't want to do, O a veces usted no quiere entender. or maybe you don't want to understand it. Pero cuando usted no quiere entender, But when you want to understand it, Dios se lo hace entender. that God is going to make you understand it. Y muchas veces nos alejamos de Dios y nos apartamos de Él. Sometimes we go far from Y cuando God. hacemos eso también nos apartamos de sus bendiciones. And we also, when we do that, we won't get His blessings. Así que nuestras desobediencias, Our disobedience, como las desobediencias de Israel, just like the Israel people disobedience, nos hace perder las bendiciones de it Dios. makes us lose all His blessings. Cuando nos abusan, When someone abuses, Dios trae su justicia en contra de aquellos que nos abusan, God brings His justice to those that are abusing porque us, somos de Él. because we belong to Him. Y hay personas que dicen, ¿y cómo es que Dios permite que suceda esto y suceda But aquello? how the Lord allowed bad things to happen here and there? Nada de eso viene de Dios. That none of that stuff come from God. Si nosotros no fuéramos pecadores, If we wouldn't have been sinners, nada de eso sucediera. none of that stuff would happen. Si Adán y Eva no hubiesen pecado con el pecado original, If Adam and Eve had not had the original nada de esto sin, estuviera pasando. none of these things would have been happening. Dios nos right now. creó para ser perfectos God created us to be perfect y por querer saber más que lo que teníamos que saber. because we want to know more than we should have known. Adán y Eva pecaron Adam and Eve y sinned, trajeron el pecado al mundo. and the original sin entered the world. Fíjense que el Dios de justicia que nosotros conocemos Listen, the God of justice that we know, no le gustan las injusticias contra los pobres, He doesn't like the injustice against the poor contra people, los necesitados, against the people that are in need, contra los débiles, against the weak, contra los que están oprimidos. against the people that are oppressed. ¿Qué hizo Jesús cuando vino al mundo? What Jesus did when He came to the world, Defender los pobres. He took care of the poor people, Se juntaba con las prostitutas, and He was being among the prostitutes, con los que cobraban los taxes, with the people that collect tax collectors, y les cambiaba el corazón. and He changed their hearts. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar And that's what we had to seek, para no tener que pagar las so we consecuencias. don't have to pay the consequences. La maldad que hay en el mundo hoy The evil thing that is in the world right no viene de now Dios, is not coming from God. viene de la desobediencia, It's coming from the viene de disobedience. no tratar de hacer su voluntad. It's coming from us not doing His will. Hay un enemigo en el mundo There is an enemy in the world, y este es que está detrás de toda esta desobediencia que hay. and He's behind all the disobedience in the world. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el mundo I remember when I was in the world, había un cantante que se llamaba Héctor Lavoe there was a singer called Hector Lavoe, y él cantaba una canción que decía: and he used to sing a song that said as follows: todo tiene su final, nada dura para siempre. everything has his end, nothing is forever. Y todo tiene su final, And everything has his end, nada dura para siempre. nothing is forever. Pero sí sabemos But we know que Dios dura para siempre. that God is eternal. Aquel que muere en él Those that died in Him, vive para siempre. they will live for eternity. Eso es garantizado. Amen. That's guaranteed. Amen. Si es que los ataques a los pobres tendrán su final. So those people that attacking the poor will be ended. Los ataques a los creyentes tendrán su final. The believers being attacked, that will end it as well. El vivir la vida como nos da la gana tendrá su To final. live our life the way we want, that's also going to have an end. Inclusive el vivir la vida con Cristo Inclusive living the life with Christ. tendrá su final, pero solo en esta tierra. It will have its end, but only here on the Porque vamos a earth. seguir en el próximo
en el próximo mundo, ¿verdad? because we're going to have life in heaven with Him. Y a pesar de todo esto, Despite all of that, Dios es grande y misericordioso. God is mercy and compassionate. Así como el hijo pródigo regresó y fue perdonado, Just as the prodigal son came back and was forgiven, así espera Dios a todos aquellos que se han alejado de the Él. same way God is waiting for all of those that depart from Y Him. los espera con el mismo amor que recibió el Padre al hijo pródigo. He's waiting for all of those children just like the prodigal son waited for his son. Nuestro Padre Celestial nos espera Our Heavenly Father is waiting for us, para que nosotros regresemos a Él. so until we return to Him, Pero solo tenemos que entender que tenemos que arrepentirnos primero. we only have to understand that we have to repent first. Salmo 103, 8 y 9 dice lo siguiente: Psalm 103 verse 8 said as follows. Misericordioso y clemente es Jehová, The Lord is merciful and gracious, lento para la ira slow to anger, y grande en misericordia. and abounding in mercy. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. He will not always strive with us, nor He will keep His anger forever. Qué grande y misericordioso es Dios. How grateful and merciful God is. Es misericordioso, He's merciful, es gracioso He's gracious, y es lento para la ira. and He's slow to anger. ¿Por qué? Porque tenemos un Why? Dios paciente, Because He's patient. un Dios que espera A God that is waiting, el cambio en el corazón del pecador. waiting for the sinners. Tenemos to un change. Dios We have a God que es clemente that He's merciful, porque Él no quiere que nadie se pierda. because He doesn't want anybody Es to be lento lost. para la ira. He's slow to anger. El problema es The problem is que cuando nosotros no entendemos that when we don't understand que hasta cierto punto vamos a llegar sin que la ira de Dios caiga sobre nosotros, that because up to one point the anger of God will not fall on vamos a us, pagar las we're going to consecuencias. pay the consequences. El enojo de Dios no viene rápido, The anger of God doesn't come quickly. viene pacientemente. It's very patient. Es como dice el refrán: yo te voy a dar mucha soga para que te ahorque. It's like the say said, I'm going to be giving you a lot of rod until you drown yourself. Tenemos que aprender We have to learn de las cosas de Dios, the things about God, de lo piadoso que Él es, how merciful He de lo is, lento que Él es para juzgarnos. how slow He is to judge us, Y tenemos que aprender and we have to learn que no podemos seguir caminando en un camino that equivocado, we cannot continue walking in the wrong way. porque a la corta o a la larga Sooner or later, vamos a pagar la we're consecuencia. going to pay the consequences. Nosotros a veces se nos olvida Sometimes we forget que Dios es así con nosotros. that God is like that with us. Y a veces la ira de nosotros And then this anger in us, y el enojo de nosotros and the anger in us se revela is revealed porque no tenemos la misma paciencia. because we don't have the same patience that Y He Dios, has. si nosotros somos hechos en la imagen de Dios, If you are made of the image of God, tenemos también que ser lento para la ira we also need to be slow to y anger lento de enojarnos. and slow to anger. Pero eso no es siempre. But it's not always. Para nosotros es difícil hacer esto. For us, it's very difficult to do that. Entonces tenemos que aprender a perdonar, So we have to learn to forgive. tenemos que aprender a no guardar rencor, We have to remember not to have ill in our hearts. y a veces eso se nos hace difícil. And that also is very hard for us to do. Hay cosas que nos hacen a nosotros, There's things that make us, que cuando esas cosas se nos hacen, that those things are se done nos to hace us. bastante difícil a nosotros perdonar. It's very, very difficult for us to forgive others. Yo he llegado al extremo ya I've been in the stream de que las palabras de Dios that the word of God suenen siempre en mis oídos para que eso no me suceda. are ringing always in my ear that will happen to me. Porque la palabra dice: Because the word of God says, la venganza es mía, dice el Señor. vengeance is mine, says the Lord. Entonces, si siempre tenemos pendiente If we always alert que no nos tenemos que vengar de nada que se nos haga, that we don't have to take revenge on anything that que people do Dios against es us, el que va a tomar justicia, that God is going to do the justice, entonces no tenemos que tener ese miedo ni ese problema. so we don't have to be fearful and think about that problem. Tenemos que aprender a amar sin condiciones. We have to learn to love unconditionally. Dice la Biblia que tenemos que amar hasta el enemigo. The Bible says we have to love our enemies, Y esto es duro, and that's hard. pero eso es lo que estamos llamados a hacer. But that's what we're called to do. Eso es lo que Dios pide para nosotros. That's what God has for us. Dice Mateo 5, 27, 28. Matthew 27, 28. Turn to the next one. Dice:
Pero a vosotros los que hoy oís, os digo, You have heard that he said those of old, amar a vuestros enemigos, you have to love your enemy, hacer bien a los que os aborrecen, to do the people that they hate you, bendecir a los que os maldicen bless those that curse you, y orar por los que os calumnian. and pray for those people that slander you. Señores, esas palabras son duras para nosotros. Those words are very hard for us. Orar por un enemigo, To pray for an enemy, amar a un enemigo, to love an enemy, bendecir a alguien que maldice a uno, bless somebody that curse you, orar por alguien que está calumniando a uno. for someone that slander you. Eso es duro, That's very hard. pero es lo que estamos llamados a hacer. But that's what God is calling us to do. Y tenemos que darle gracias a Dios So we have to be thankful to God por todo, for no everything, importa las circunstancias. regardless of the circumstances. Jesús nos llama a hacer bien al que nos hace daño. God called us to do good to the people that do bad to us. Nos manda a orar por aquellos que quieren hacernos maldad. He asks us to pray for those people that are evil against us. Mientras nosotros bendecimos y oramos por los que nos odian o nos hacen daño, As we pray for those people that hate us and want to harm us, ellos quizás están planeando qué cosa más nos pueden hacer. they may be planning what else they could do against us. Otra vez, Again, tenemos un Dios de justicia we had a God of justice, y tenemos que dejarlo en las manos de Él. and we had to leave it in His hands. Dios es grande, God is great. es misericordioso, He's merciful. es amoroso, He's loving. es un Dios que busca de nosotros It's the God that's looking for us, lo mejor en nosotros. the best in us, Y lo peor de nosotros and the worst in us. tenemos que dejarlo atrás. We have to leave it behind us. Si es que vamos al tercer y último punto, Let's go to the final que es point. la gran compasión de Dios. God's great commission, Compassion. compassion. En el Salmo 103:18 dice lo siguiente: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, He has not dealt us according to our sins, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. not punished us according to our iniquities. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, For as the heavens are higher above the earth, engrandeció su misericordia so great is His mercy sobre los que le temen. toward those that fears Him. Oiga bien, Él no nos ha hecho a nosotros Listening, conforme a nuestras He maldades. has not done against according to our iniquities. Él no nos ha hecho a nosotros He has not formed conforme a against, nuestros pecados. against our sins. ¿Por qué? Porque cuando nos Why? arrepentimos, Because when we repent, Él viene y nos perdona. He comes and forgives Y us. dice la palabra que no se acuerda más de nuestros The pecados. Word of God said He will forget our sins. Entonces, esta es la gran compasión y bondad de Dios. So this is the great compassion of God, Que cuando venimos a Él en arrepentimiento, that we want to come to Him in repentance. Él dice: He says, te perdono, mi hijo. I forgive you, my No me acuerdo child. de tus pecados. I forgot your sins. Pero también nos dice, como le decía Jesús a todos aquellos que Él perdonaba o que sanaba, que But He curaba, also says, like Jesus used to say to them, no pequen más. do not sin Y anymore. ahí está el problema. And that's where the problem En el is. no pequen más. Do not sin anymore. Porque es que no podemos alejarnos del pecado. Because we had to leave the sin behind us. Y no nos podemos alejar del pecado porque siempre estamos maquinando. We cannot be leaving the sin behind us because we're always thinking in our Cuando heads. alguien nos hace algo, When somebody does something against us, se nos olvida el perdón. we forgot about the Se nos olvida el amor al enemigo. We forgot about the love. Se nos of our olvida enemy. la bendición al que nos maldice. We forgot about the blessing. Lo to primero those que nos viene a la persons. mente: The first thing that comes to our mind, me la debes, He'll want to tú me. me la pagas. You'll pay me back. Señores, eso no es de Dios. Listen, that's not from God. Tenemos que dejar eso atrás. We have to leave that behind us. Y es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? It is easier to say it than doing Pero it. eso es lo que estamos llamados a But hacer. that's what it was called to do. David cometió un pecado grandísimo. David committed a huge sin Cuando David vio a esa mujer bella, Betsabé, when he saw Desde el a techo de su beautiful casa. woman from his window. dijo: esa mujer es mía. He said, that woman is Y la mine. mandó a buscar. And he sent somebody to pick her up. Mientras el esposo Urias estaba batallando, Well,
her husband, who's Por David. was in the word, Por David estaba batallando. he was in the battle because David sent him. Él estaba con su esposa. He was with his wife. Y cuando ella le mandó a decir al rey David And when she told Dave the king que estaba embarazada, that she was pregnant, mandó a buscar a Urias he sent para que Uriah volviera to come para back tratar de cubrir su pecado. to cover his sins, Pero no pudo. but he couldn't. Entonces cuando Urias volvió, Then when a la Uriah came batalla, back, lo mandó a él con una nota he sent him back with a note. para que lo pusieran al frente de la batalla So he was in the front in the para que lo battle, mataran. so he will be killed, Y eso sucedió. and that will happen. Pero Dios le trajo justicia But God brought justice to David, y después le trajo compasión. and then he had compassion for David. Su primer hijo His first son murió died, y eso fue un dolor grande para David. and it was very painful for Se David. tiraba en el piso, no comía, He would pour himself on the floor without no se eating. bañaba, no se vestía. He didn't take a shower or get dressed. Y el día que el niño murió, On the day that the baby died, se paró, he got up, se bañó, took a se shower, cambió got y dressed, comió. and ate. Y sus siervos decían, ¿qué es esto? And the servant said, "What is going Yo on? no entiendo cómo que I don't understand." de repente se para ya después que se muere el niño. Suddenly, he just got up after the child Ya él died. no podía hacer más nada. He couldn't do anything else. Ya Dios había tomado justicia. The Lord has already taken the justice. Pero después de eso, But after that, fue un hombre he was a man que Dios amó bastante. that God loves him. Su compasión y su misericordia con David His compassion was with fue David. increíble. It was incredible. Lo hizo un gran rey. He was one of the big kings and the people of Israel. Pero esa es la compasión y la bondad de Dios. But that's the compassion and kindness of God. Y nosotros podemos llegar And we could get to that point, a ese extremo donde llegó David. to that con stream where Dios. they were God. Después que Dios nos perdona nuestros pecados, After God forgives us our sins, la compasión y la bondad de Dios viene sobre the nosotros. compassion and kindness of God comes Y upon somos us. bendecidos, And we are blessed. somos amados. We are loved. Y podemos decir And now we also could say que somos parte de su pueblo. that we're part of His people. Esa paciencia que tiene Dios para con nosotros That patience that God has for us, y esa oportunidad de salvación que Él nos ha and dado, that opportunity that He's given us, a veces es difícil de entender. is very hard sometimes to understand. Porque como personas como nosotros, How people like us, inmerecedores de su perdón, that we don't deserve His forgiveness, que no merecemos ni siquiera que Él mire para donde nosotros that we don't even deserve that He look upon us, y que Él nos adopte como hijos. and He adopted us as His children. Eso es increíble. That's incredible. Pero a pesar de todo, But despite of that, dice la palabra, the word says, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras He maldades, has not done again according to our sins deserve. ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. And He has not paid us back the same way as our sins Entonces deserve. debemos de dar gracias a Dios por su So misericordia. then we have to thank God for His mercy. Debemos de dar gracias a Dios todos los días de nuestras vidas por su gracia, compasión y misericordia. We have to give thanks to the Lord every single day for His mercy and His kindness. Cuando nosotros to us. tenemos temor de Dios, When we fear the Lord, podemos luchar contra las tentaciones del enemigo we could fight against the temptation of the enemy y evitar hacer cosas and desagradables. avoid to do unpleasant El things. to the Salmo Lord. 103, 13 y 14 dice lo siguiente: Psalm 103 verse 14. como el Padre se compadece de los hijos, As the Father pities His children, se compadece Jehová de los que le temen. so the Lord pities those who fear Him. Porque el que conoce nuestra condición Because for He knows in our frame, se acuerda de que somos polvo. Oiga bien, somos He polvo. remembers that we are dust. Listen, we are dust. La palabra dice que del The word polvo said- vinimos Said we y came al from the polvo dust, vamos a and regresar. we're going to return to the dust. Tenemos un Dios compasivo que conoce nuestras debilidades. He has got a compassion and know our Y weakness. tenemos un Dios que nos fortalece para que caminemos con Él. And we have a God that strengthens us so we could go walk with Him. Tenemos un Dios que no nos abandona We have a God that doesn't abandon us para que no nos equivoquemos en el camino. so we don't get the wrong way. Tenemos un Dios que nos da la sabiduría We have a God that gives us the wisdom a través del conocimiento y discernimiento through the understanding and discernment
de hacer las cosas to correctas. do things correctly. Dios se acuerda God remembers de que nos hizo del polvo that we're coming from the y que dust vamos a regresar al polvo. and that we're going to return to the dust. Pero nuestras almas But our souls se van con Él. is going to be with Him. Las acciones de nosotros a veces Our actions sometimes nos trae consecuencias. bring consequences to our lives, Pero a través del sacrificio, but through the sacrifice, la muerte the death, y resurrección de Cristo, and resurrection of a Christ, través del arrepentimiento, through our repentance, podemos volver a caminar con Él. we could start walking back with Him. Fíjense que el valor de la sabiduría es por adelantado, Listen, because the word of the wisdom is ahead of us, pero el valor de las consecuencias but the word of the consequences viene después de los hechos. is after we sin. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Listen carefully to what I'm saying. El valor de la sabiduría The word of the wisdom, viene por adelantado, o sea, viene antes de que cometamos cualquier it error. comes before we commit any sin. Pero el valor de las consecuencias But the word of the consequences viene después de los hechos, o sea, después que pecamos. is after we committed the sins. Señores, Listen, vamos a usar la sabiduría que Dios nos ha dado let's use God's wisdom para no pecar. so we don't sin. Jesús resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna. Jesus was raised to give us the hope of Él ha eternal hecho un life. pacto con nosotros. He had done a pact with us, a covenant with Y el us. pacto es fácil. And the covenant is easy. Nos arrepentimos, We repent, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, we accept Jesus as our Lord and Savior, y Dios nos da la oportunidad de la vida eterna. and God gives us the opportunity of eternal life. Si hacemos la voluntad de Él If we do His will, y vivimos una vida de fe, and we live a life of faith, una vida de obediencia, a life of obedience, haciendo la voluntad de Dios, doing God's will, nuestro lugar en la eternidad es garantizado. our place in eternity is guaranteed. Así es que vamos a pasar más tiempo Let's spend more time conociendo las cosas de Dios, knowing God's way, su palabra, His word, las escrituras de los profetas que vinieron antes de nosotros the prophet of scriptures before us, y de los discípulos and the disciples que han abierto este camino para nosotros, that had opened this way for para us, nosotros caminar en él. so we could walk in it, Así vamos a poder crecer en sabiduría, so we could grow in wisdom, vamos a crecer en entendimiento, we could grow in understanding, vamos a poder discernir we will be able to discern, y vamos a caminar por el camino angosto and we're going to walk in the narrow road para así mantenernos en comunión con Dios to keep us in communion with God día y noche. day and night. Jesús es nuestro único camino Jesus is the only way, y con Él debemos caminar todos los días de nuestro and with Him we should be walking every day of our lives. Vamos a orar. Let's pray.